2001 سے 8000 سے زیادہ لوگ بلوچستان سے غائب ہوئے ہیں۔ بلوچستان پاکستان اور انڈیا کے پارٹیشن کے بعد 1948 میں پاکستان میں شامل ہوئی تھی اور لوگ مانتے ہیں کہ ان پر تب سے ہی ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ ایشوز ہے، لیکن ایک بڑا ایشو انفورسڈ ڈسپیرنسز ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے۔ جو لوگ غائب کیے جاتے ہیں ان میں ہر طبقہ شامل ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکرز، جرنلسٹ، ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز اور ایون اسٹوڈنٹس۔ اسی ایشو پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن ابھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف کرنٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ یہ کیسز فیک ہیں اور یہ صرف 50 ایکٹیو کیسز ہے اور یہ لوگ ان نمبرز کو ایگزاجوریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک اسمال ایشو ہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کون کرتا ہے؟ In the impoverished region of Balochistan, where more than 7,000 people have disappeared, they want answers. Where is my father? Where is my brother? پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو، وسائل لو اور بلوچوں کی نسل کشی پر خرچ کرو، مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو۔ فورس ڈسپیرنسز پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف پر اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن کے بہت زیادہ کیسز تھے اور یہ صرف اس کے ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تھا بلکہ اور گورنمنٹس میں بھی چلتا رہا۔ پاکستان میں تقریباً 20 سال سے انفورس ڈسپیرنسز ہو رہے ہیں۔ آمنہ مسعود جو کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس پاکستان کی چیئر پرسن ہے، ان کا کہنا ہے کہ 5000 سے زیادہ رپورٹڈ کیسز ہیں۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کلیم کو ڈینائی کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈسپیئرڈ لوگ یا تو ٹی ٹی پی جیسے میلیٹنٹ گروپس جوائن کر لیتے ہیں یا پھر اللیگلی یورپ جاتے ہوئے مارے جاتے ہیں۔ 2011 سے گورنمنٹ آف پاکستان نے کمیشن ٹو انویسٹیگیٹ کیسز آف انفورسڈ ڈسپیئرنسز آف پاکستان کو اسٹیبلش کیا۔ کمیشن نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو 7000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جب سے وہ کمیشن بنی ہے اور آلموسٹ 5000 کیسز اس کمیشن نے ریزولو کر دیے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق صرف 2021 میں انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے کیسز 12000 تھے۔ ویسے تو بلوچستان میں اس ایشو پر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ جو سب سے بڑا پروٹیسٹ شروع ہوا ہے وہ شروع ہوا تھا بالاچ بلوچ کے ڈیتھ کے بعد۔ The death of Balach Mola Baksh last month has spurred a nearly 1600-kilometer long march towards Pakistan's capital, Islamabad. In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. بالاچ بلوچ اپنے گھر پر سوئے ہوئے تھے 29 اکتوبر کو جب سی ٹی ڈی نے انہیں اٹھا لیا۔ 22 دن بعد 20 نومبر کو ان کے خلاف سی ٹی ڈی کی طرف سے FIR رجسٹر کی گئی۔ سی ٹی ڈی کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ اس کے پاس ایکسپلوزیو تھے۔ اسے کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا اور 10 دن کی اور ریمانڈ گرانٹ کی گئی اور ان کی بیل کی درخواست 24 نومبر کے لیے اسکیجول کی گئی۔ 24 نومبر کو سی ٹی ڈی نے یہ کلیم کیا کہ تربت میں پروسکرائبڈ گروپ کے 4 ٹیررسٹ کو انکاؤنٹر میں مارا گیا، ان میں سے ایک بالاچ بلوچ تھا۔ ان کے فیملی نے سی ٹی ڈی کے اس نیریٹو کو جھٹلایا۔ بالاچ بلوچ کی بہن نے کہا، میرے بھائی کو گھر سے اٹھا لیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے اسے پہاڑوں سے آرمز کے ساتھ پکڑا۔ بالاچ بلوچ کی ماں نے کہا، اسے اٹھا لیا گیا اور پھر مارا گیا، میں نے اسے غریبی میں بڑا کیا، رات کے اندھیرے میں اسے اٹھایا گیا، میرے دل میں آگ جل رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے بلوچستان سے کیپٹل کی طرف ایک پروٹیسٹ شروع ہوا جسے لیڈ کر رہی تھی بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے لیڈر مہرنگ بلوچ، جن کے فادر کو 2009 میں ایبڈکٹ کیا گیا اور ان کی باڈی 2011 میں ملی اور باڈی سے یہ معلوم ہوا کہ ان کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا۔ یہ پروٹیسٹ کیپٹل کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن اسٹیٹ کی طرف سے کافی برا سلوک کیا گیا۔ لوکل ایڈمنسٹریشنز نے روڈ بلاک کیے، راستے میں پروٹیسٹرز پر پانی پھینکا گیا اور کئی لوگوں پر پولیس رپورٹس درج ہوئے اینٹی اسٹیٹ سلوگنز کی وجہ سے۔ کئی لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا لیکن اس سے نہ پروٹیسٹرز کا زور کم ہوا اور نہ ان کا حوصلہ۔ لیونارڈو ڈاوینچی نے بھی کہا ہے، nothing strengthens authority so much as silence۔ ان عورتوں کا کہنا ہے کہ ہم ریسپیکٹیبل فیملی سے ہیں، راستے میں بیٹھنے پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ملتی لیکن ہمارے مرد غائب کیے جاتے ہیں، ہم کیسے فوکس کریں اپنے کریئر پر جب ہمارا کوئی فیملی ممبر غائب کیا گیا ہو۔ جو لوگ اس کا وکٹم بنتے ہیں ان پر سائیکولوجیکل امپیکٹ ریلیز کرنے کے بعد بھی رہتا ہے، وہ لوگ پہلے جیسے نہیں ہوتے بلکہ
बल्कि हमेशा के लिए बदल जाते हैं। बेबार्क जिसे CTD ने उठा लिया था उसका मोबाइल और लैपटॉप छीन लिया था। उसका कहना है कि मुझे इतने छोटे कमरे में रखा गया था कि सोने में भी दुश्वारी हो रही थी। एक हफ्ते के लिए मुझे कंटिन्यूसली टॉर्चर किया गया। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से कभी नहीं निकलूंगा, या तो मुझे मार देंगे या फिर हमेशा के लिए मैं यहीं पर रहूंगा। उसे मिलिटेंट ग्रुप इन्वॉल्वमेंट के लिए इंटरोगेट किया जा रहा था, लेकिन जब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता तब उसे कन्फेस करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एक और विक्टिम जिसे उसके भाई और फादर के साथ उठाया गया था, उनका कहना था कि मैं अपने भाई की चीखें सुन सकता था। मुझे फॉल्स एक्यूजेशंस में 7 महीनों के लिए वहां पर रखा और मुझे काफी स्किन डिजीजेस हुई क्योंकि 3 महीनों तक मुझे नहाने नहीं दिया गया था। इसी तरह एक और विक्टिम शादान जिसे अक्टूबर 2015 में उठाया गया था, बंदूकों के साथ कुछ आदमी आए और उनसे पूछा कि एक्सप्लोसिव कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरे पास तो इस तरह कुछ नहीं है, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। उन्होंने तलाशी ली और कुछ नहीं पाया। उन्हें उसके रूम में उन्होंने लॉक किया और फिजिकल एब्यूज किया, फिर उसे गाड़ी में डाल दिया और अननोन प्लेस पर ले गए। वहां पर उसे इंटरोगेट करते, टॉर्चर करते और इलेक्ट्रिक करंट देते। सईदा बलूच का भाई जहूर अहमद को 31 मई 2021 को उठाया गया। कुछ महीने बाद 25 जुलाई 2021 को उनके घर पर रात के 1 बजे रेड हुई और गन पॉइंट पर उनके नेप्यू सजाद अहमद को उठाया गया। सईदा बलूच का कहना है कि ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ, इसलिए मैं CTD को नॉमिनेट करती हूँ, लेकिन ऑफिसर्स ने हमें अलाउ नहीं किया। मेरा भाई गोल्ड मेडलिस्ट था और अगर उसके साथ इस तरह हुआ तो हम अपने आने वाली नस्ल को तालीम के लिए कैसे एनकरेज करेंगे। सईदा बलूच का कहना है कि इस इंसिडेंट ने हमारे पूरी फैमिली पर इम्पैक्ट किया है। ये मेरे लिए नामुमकिन है कि अपना दर्द बयान कर सकूं। ये कांस्टेंट और एंडलेस पेन है। उनका कहना है कि मेरी माँ फैन ऑन करने नहीं देती, कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसके पास फैन होगा भी या फिर नहीं। सईदा बलूच के शोहर फैसल मैंगल जो कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फोर्स डिसअपीयरेंसेस पर काम कर रहे थे, उनको 10 दिसंबर 2011 को असैसिनेट किया गया। मुमताज बलूच को 2016 में एब्डक्ट किया गया खुजदार से। 6 महीनों के लिए वो लापता थे। फिर 17 नवंबर 2017 में उठा लिया गया और 2 साल 3 महीनों के लिए लापता थे। जब वो पहली दफा घर वापस आया तो उसकी नजर कमजोर हो चुकी थी। उसने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन ये कंफर्म किया कि उसे सिक्योरिटी एजेंसी ने उठाया था। जब दूसरी दफा वो घर आया तो वो कमजोर हो चुका था और उसके चेस्ट पर मारने की वजह से दाग थे। फिर उसके बाद 6 सितंबर 2022 को फिर से उसे उठाया गया और वो अभी तक मिसिंग है। मिसिंग पर्संस की इशू की वजह से फैमिली सफर होती है और उनको बहुत दर्द मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ बलूच स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी बहुत असर पड़ता है और काफी बलूच स्टूडेंट यूनिवर्सिटी और स्कूल छोड़ देते हैं। बलूच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2004 से 2019 तक 1500 से ज्यादा बलूच स्टूडेंट्स ने स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी छोड़ी है किसी फैमिली मेंबर के डिसअपीयरेंस की वजह से। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, जैसे यंग सिबलिंग्स का देखभाल करना और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना, जिसकी वजह से उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्लाइन देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हजारों बलूच स्टूडेंट्स को उठा लिया जाता है, बहुत सौ को टॉर्चर किया जाता है और इवन मारे भी जाते हैं। इन शॉर्ट, मिसिंग पर्सन के इशू की वजह से बलूच स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, हेवियर वर्कलोड्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से स्टूडेंट्स पर बहुत इम्पैक्ट होता है। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ये टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि बलूच स्टूडेंट्स फियर, हरेसमेंट, एब्डक्शन और स्टीरियोटाइप के बगैर अपना तालीम जारी रख सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस इशू को सीरियस लेने में हमेशा से फेल रही है। करंट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ का BBC से इंटरव्यू में कहना था कि ये सारे एनफोर्स डिसअपीयरेंस के बलूचिस्तान में टोटल 50 केसेस हैं। उसने पहले भी ये सजेस्ट किया था कि लोग इस नंबर्स को एग्जैजुरेट करते हैं, उसे मिलिट्री का क्लोज बताया जाता है। इसके अलावा करंट केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्टर ने इसे स्मॉल इशू कहा है। इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे वो भी इस इशू पर टूथलेस टाइगर की तरह थे। उनके ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरीन मजारी ने इसके खिलाफ एक बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आयरनी की बात यह है कि वो बिल खुद ही गायब हो गया। इसके अलावा मरियम नवाज वो भी उनके पास गई और इमरान खान के फॉल्स प्रोमिसेस को क्रिटिसाइज किया और इसके साथ साथ ये भी कहा कि इस इशू को सीरियसली लिया जाएगा अगर हमारी पार्टी गवर्नमेंट में आई। लेकिन जब वो पावर में आए वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने बेबस थे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्टेट ने इन लोगों के लिए खास कुछ नहीं किया। स्टेट को इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा से उल्टा रहा है। इन फैमिलीज के दर्द को कम किया जा सकता था, लेकिन इन्हें और टॉर्चर किया गया। बलूच लोगों पर ये एलिगेशंस बहुत से लोगों की तरफ से लगते हैं कि कुछ किया होगा, किसी को मारा होगा, तभी तो उठाए जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि अगर एक इंसान इस तरह कुछ करता भी है तो इस मुल्क
में कोर्ट है, इस मुल्क में ला है, उसका हिसाब वो करेगा। जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट से हमारे पास लॉ है, और इसी तरह किसी को उठाना तो FCR या फिर काला कानून है। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर इमरान रियाज खान का भी यही परसेप्शन था कि वैसे क्यों कोई किसी को फोर्सफुली उठाएगा, कुछ किया होगा तभी तो इन्हें उठाते हैं। लेकिन जब वो खुद ही उठाए गए और कुछ महीनों के लिए गायब थे और फिर जब वापस मंजरियाम पर आए तो उनका परसेप्शन अलग था। अब वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। मिसिंग पर्संस इशू कोई छोटा इशू नहीं है, इससे फैमिली सफर करती है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर तबाह होता है। इन लोगों का दर्द हम कभी भी फील नहीं कर सकते। वो एक शेर भी है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे।